हेलो गाइस म बद्री विष्ट यस गाइस हजुरहरू घर बसी बसी सोचिराख्नु भएको छ कि डान्स कसरी सुरु गर्ने ओके डोन्ट वरी हाउ टु स्टार्ट डान्स हामीले एपिसोड लिएर आएको छौँ सो एपिसोड 1 हो फर्स्ट टाइम खुट्टा कसरी चाल्ने स्टार्ट कसरी गर्ने हैन एन्ड ग्रुभिङ एभ्रिथिङ हामी हजुरहरूलाई एक्सप्लेन गर्नेछौँ सो आज मेरो साथमा सानो सानो प्यारो प्यारो जो कि मेरो स्टुडेन्ट हो हैन हामी टुगेदर स्टार्ट गर्न गइरहेछौँ एपिसोड स्टार्ट 1 2 3 4 5 सो हामी डान्सको लेभलसम्म बिस्तारै बिस्तारै जानेछौँ स्पेसल फोकस फर किड्स गाइस हैन बच्चाहरूको लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट राइट वेबाट डान्स सिक्नुपर्ने हुन्छ सो स्टेप बाई स्टेप टाइम वेस्ट नगर्ने स्लोली बिस्तारो सिक्नु होला हाम्रो साथमा एन्ड रेडी गाइस लेट्स गो यस गाइस सो फर्स्टमा हामी वार्म अप गर्नुपर्ने हुन्छ सो 30 काउन्ट्स हामी वार्म अप गर्छौँ ओके रेडी 5 6 7 गो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 यस चिल गाइस ओके अब हामी खुट्टा चाल्न सिक्छौँ ओके सो स्टेपको नाम के हो साइड टु साइड ओके खुट्टा चाल्न सिक्ने 5 6 7 गो and 1 and 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hey come on 14 15 go so now step back okay 5 6 7 go and 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 okay so now step cross okay 5 6 7 go and 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 okay so now step front okay 5 6 7 go and 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10 and 11 12 13 14 15 so now अब हामी जम्प सुरु गर्छौँ यहाँबाट ओके सो साइड टु साइड वार्म अप भयो अब हल्का हामी जम्पिङ सुरु गर्छौँ ओके सो फर्स्ट जम्पको स्टेपको नाम के हो जम्पिङ ज्याक गाइस सानो नानुले भनेको है जम्पिङ ज्याक गर्ने अब हामी ओके सो हाउ मेनी टाइम्स गाइस 25 टाइम्स रेडी 5 5 6 7 go 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 yes guys so हामी कन्टिन्यू है अब हामी के गर्छौँ रनिङ म्यान यस गाइस अब हामी रनिङ म्यान गर्छौँ ओके 5 how many times 15 okay 5 6 7 go 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 left side 5 6 7 go 1 2 yes 3 4 5 6 running 7 8 9 10 11 12 13 14 15 right side
कन्टिन्युटी जान्छ अब है सो राइट लेगलाई ब्याक गर्ने सेम टाइममा हिट हान्ने रेडी हाउ मेनी टाइम्स 15 5 5 6 7 go 1 2 3 4 down 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 अब हामी के गर्छौं अर्को खुट्टा खोल्छौं ओके सो hand down step okay how many times 15 guys 9 20 5 6 7 go 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 so अब हामी नेक्स्ट स्टेप गर्छौं ओके स्टेप के छ हल्का चिल सो साइड पंच हान्ने ओके जाने तनक्क तन्किने के गर्ने तनक्क तन्किने ओके सो हाउ मेनी टाइम्स गाइस हाउ मेनी टाइम्स 20 5 6 7 go 1 2 3 4 अझै माथि 5 6 down 7 8 let's go 10 11 12 13 go on 14 15 16 17 18 19 20 cool relax yes guys so chill okay always cool okay chill yes good so guys yeah follow गर्नु होला घर बसी यत्रो प्यारा नानीहरु छन् गाइस ओके सो एपिसोड 2 मा फेरि हामी भेट्नु पर्छ चाँडै ओके लेट्स गो बाइ बाइ गर्नु